Je m'entraîne, page 17. Je recopie les phrases suivantes en soulignant les propositions subordonnées relatives et en encadrant l'antécédent. Bon, قبل ما نبداو في الإجابة نوضح لكم السؤال. نسطر تحت la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative اللي هي الجزء اللي يأتي بعد les pronoms relatifs اللي شفناهم في الدرس السابق اللي هما كاين لي سامبل وكاين لي كومبلكس. لي سامبل اللي هما كو كي دون او ولي كومبلكس اوكيل لوكيل دوكيل ليكيل على لاكيل اكسيتيرا. بون الجزء اللي يجي بعد هادو لي برونون نسميوه لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. الجزء اللي قبلها قبل كو نروح نبحث في الجمله هذيك على العنصر اللي رايحين نعوضوه بهذاك لو برونون بيرسونيل، وهو عبارة عن مجموعة اسمية قد تحتوي على الاسم والصفة بلس ان adjectif ولا ان nom بلس ان complément du nom. شوفوا الأمثلة باه نفهموا أكثر. Première phrase. Yasmine, qui semblait soucieuse, commença timidement l'escalade du mont Shria. يعني ياسمين التي كانت تبدو قلقة بدأت بحشمة ولا بتردد التسلق في جبال شريعة. Alors عندنا la proposition subordonnée relative قلنا هو الجزء اللي يأتي بعد le pronom relatif. هنا عندنا كي. Alors نسطر هنا تحت كي حتى للنهاية تاع الجملة. من عند كي حتى للنهاية تاع الجملة هذه نسميوها la proposition subordonnée relative. واش يبقى لنا ياسمين. دونك هذه كي تعود على ياسمين. هنا جانا عبارة ان نون بروبر. دونك جونكادر لونتيسيدون. هذا نسميوه لونتيسيدون. Deuxième phrase. Je lui faisais l'éloge de cette belle île de Sardaigne que mon père adorait. Le pronom relatif que les بعدو كامل هذه c'est la proposition subordonnée relative. نروح اللي قبل كو هذا لو pronom relatif اللي قبلها نحوس على الاسم. alors عندنا هنا cette belle île de سردينيا جزيرة سردينيا هذه نسميوها l'antécédent. Troisième, mes parents faisaient découvrir à leurs petits-enfants la corniche de Gigel dont ils étaient fiers. عندنا دون نبدا من دون حتى للنهاية تاع لا فراز. هذه proposition subordonnée relative. واش جا قبل دون؟ نروح مباشرة قبل نروح الاسم اللي جا قبل لو برونون. هنا جانا دو جيجل وحدها نون. هنا لا كورنيش. لا كورنيش الكورنيش تاع جيجل هذا سي l'antécédent. Quatrième phrase. Des rares privilégiés qui ont visité les grottes du Tassili étaient émerveillés. Alors عندنا le pronom relatif qui من عند كي حتى للنهاية qui ont visité les grottes du Tassili étaient émerveillés. هذه la proposition subordonnée relative. نروح نشوف واش جا قبل كي. عندنا les rares privilégiés. alors les rares هي صفة c'est un adjectif و privilégié هي الاسم. هذه ما يسمى l'expansion. هذه l'antécédent. alors قلنا l'antécédent je l'encadre. Dernière phrase. L'agence de voyage à laquelle les touristes se sont adressés est célèbre. À laquelle, à laquelle jusqu'à la fin. Ça, c'est la proposition subordonnée relative. علاش سميناها proposition subordonnée relative parce que جات بعد le pronom relatif اللي هو à laquelle. نشوفوا واش عوضناه واش هو الاسم اللي عوضناه ب à laquelle. Donc عندنا l'agence de voyage. هذه l'antécédent. نروحوا le deuxième exercice.
Je recopie les phrases suivantes en les complétant avec les pronoms relatifs qui conviennent. يعني نقرأ الجمل ونكملها بالضمير المناسب. الضمير اللي يخص المناسب طبعا. Alors, durant notre séjour, Biskra, la chaleur, nous avons affronté était suffocante. Alors, on a le pronom que. Deuxième phrase. Le nouvel hôtel ouvrira bientôt ses portes, se situera à proximité de l'aéroport d'Alger. On a le sujet, donc نحط qui تعود على l'hôtel. Les vieilles photos de voyage, j'ai entre les mains sont un trésor pour mes parents. هنايا que. Les touristes visitent des bâtisses dans certaines dates du XXe siècle. Dans. Les montagnes sont organisées, des randonnées surplombent la Méditerranée. où لأنه مكان. عبارة عن مكان نحطو نروحو troisième exercice. J'évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. حنا قلنا les pronoms relatifs وعلاش نستعملوهم pour éviter la répétition. Donc هنا راح نستعمل les pronoms باش نتفادى la répétition. Les responsables du tourisme organisent un congrès. Ce congrès. عندنا un congrès وزدنا وراها ce congrès. Donc, هذه رايحة نعوضها باش نيفيتي la répétition est important pour le développement de la région. Donc, نحط هنا qui لماذا؟ لأنها sujet. تعوض le sujet. Les responsables du tourisme organisent un congrès qui est important pour le développement de la région. B. Siraïdé, appelé aussi Herbéan, est une plage. Cette plage est considérée comme l'une des plus belles plages au monde. هذه في عنابة. Siraïdé في عنابة. Alors, هنا عندنا une plage, cette plage. نفس الشيء رايح نحط كي لأنها تعوض le sujet. Le désert algérien est connu pour ses beaux paysages. L'étendue de ce désert est vaste. هنايا c'est beau paysages. Donc هنايا راح نحط dont l'étendue est vaste. عوضنا le désert puisque معاود زوج مرات هنايا. Le désert algérien, ce désert est vaste. نحينا ce désert وعوضناها بدون. Alors, on obtient le désert algérien connu pour ses beaux paysages dont l'étendue est vaste. La Casbah d'Alger est inscrite au patrimoine culturel mondial. La Casbah d'Alger est très visitée. عندنا la Casbah d'Alger معاودة زوج مرات. Donc, هنا جات sujet رايحة نحط qui. J'obtiens la Casbah d'Alger qui est inscrite au patrimoine culturel mondial est très visitée. Dernière phrase, l'eau des cascades de Tamda est claire et limpide. Les voyageurs apprécient cette eau. عندنا l'eau et l'eau deux fois. Alors on a que j'obtiens l'eau des cascades de Tamda que les voyageurs apprécient est claire et limpide. نروحوا mon avis en quelques lignes. رأيي في جملة واحدة. Donne ton avis sur la ville de Kafsa en utilisant une proposition subordonnée relative. يعني هات رأيك على مدينة قفصة في جملة تحتوي على le pronom relatif. أنا نقول مثلا Kafsa est une belle vie qui semble très prospère. مثلا. انتهى الدرس. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.